его знает. Ямадаев, ты Ой, да, извини, Ямадаева, братья Ямадаев. Помнишь, когда остановили кортеж его? Как он там заикался? Он ему Да. там рубашку Там порвал. достаточно доказательств того, чтобы они понимали вообще, кто их не лидер и Лазик, кем они являются. у нас есть ребята, даже 7 октября, они уже 3 года ходят, находят этих людей, которые что-то пережили, что-то с ними случилось, и видели своими глазами, и снимают с ними документальные фильмы, или просто сидят, и вот то, что я Ибрагиму говорила, приходи к нашим ребятам, пусть тебя поспрашивают, сделают репортаж, и потом выпустят это в YouTube, да? То есть это очень важно. Это даже может быть на уровне простого человека. Проблема же другая, Стрелочка, тоже там получается, что другая пропаганда, как бы, им забивает мозги до такой степени, что... есть другая пропаганда, поэтому и другую сторону, которая будет показывать другие... Они не смотрят туда, и заходят и с утра с хинеи, понимаешь, что проблема. Ладно, спокойной ночи всем. Всем спокойной ночи. Завтра, думаю, буду свежее, как бы буду всех перебивать и так далее. Все, спокойно. Все, как обычно, все вернется в русло. Да, спокойной ночи всем. Давайте. Короче, вот Стелла, вот это вот дедуля, да, дедушка, он, елки, даже мы ему говорим, вот это скажи, вот это выговори, короче. То есть он даже, и потом в конце, что ты хочешь молодежи сказать, чтобы вот это не повторялось на будущее. И даже там он как-то скованно, да, не мог какой-то посыл передать. И потом после этого видео, там, через год или 2 он скончался. Вот представь, уже он вот такого возраста, и все равно у него вот этот выработанный такой, скажем так, страх или комплекс вот такого, чтобы... Я не думаю, что это страх или комплекс, Ибрагим. Это люди, которые пережили травму, и они боятся даже это проговаривать вслух, потому что они заново переживают эту всю боль, понимаешь? И понятно, почему им трудно. Но с ними как-то надо их как-то разговорить. Очень важно, пока вот они не ушли в иной мир, пока еще остались живые люди с тех времен. Нужно обязательно все это фиксировать. Вот по мне, да, потому что вот как сейчас есть люди, которые отрицают Холокост, ну, а прошло всего лишь 100 лет, да, то же самое будет через некоторое время. Скажут, а ничего не было в Чечне, все было нормально, понимаете? Поэтому это вот прям важно очень зафиксировать вот эти истории людей. Ну, видишь, опять сложно это. Плюс вот это все вот это вот идеологически мозги всем загадило. Я вот где-то там в группах Telegram что-то там кто-то записывал, там скидывал, слушал. Например, даже людей, которых я знаю, там кто-то какую-то вообще чушь там несет. Вот он здесь где-то в Европе подсел на вот этот ваххабизм куда-то туда. И потом сидит там в этих группах, рассказывает про военное время, как будто бы он и там ваххабистом был. Представляешь, вот до того какие-то ложные вот такие воспоминания. Вот это вот в башке, что сидит, оно ему все, короче, там вверх дном переворачивает. Еще есть, я скажу пару слов тоже, есть такое, что, допустим, если кто-то даже имеет что сказать или вспомнить, или же рассказать детально, как происходило на самом деле, кто участники этих событий, кто непосредственный виновник, то бывало так, что этих же людей после распространения этой информации и, ну, как бы на широкую публику, то этих людей через некоторое время заставляли говорить на 100%, как бы сказать, на 100% обратное. То есть они начинали уже говорить, что вот так и так, и так, и так. То есть их уже брали под там, галочку и говорили, если ты сейчас не исправишь то, что ты выложил в сеть, то ты-то там можешь где-то в Европе находиться припеваючи, но вот твой дядя с материнской стороны, или вот твой дядя с отцовской стороны, или же его сын, он окажется на Украине, на СВО, короче. И вот так вот люди... Окей, можно просто снять и не распространять, пока эти пожилые люди живы.
А когда их не будет, уже некому будет угрожать, и можно будет распространять. В любом случае, это должно быть где-то записано, это должно быть находиться где-то эта информация, потому что потом уже может быть слишком поздно такую информацию снимать, понимаете, ребят? Вот это мое личное мнение. Личные истории Да. людей – это очень важно. Зафиксировать. Кто у нас еще про Лечу Хултыгова информацию в эфире даст или там поделится? Поднимайтесь, если есть такие, или в комментах пишите. Вот у вас тут бандеровка бегает туда-сюда. Это та бандеровка, которая нацистка, которая ненавидит евреев? Всех приветствую. Вот у меня сейчас пару минут есть свободные. Меня слышно? Да. Я что хотел сказать. Вот полчаса назад приходил какой-то участник демократии. Просто из уважения памяти к этому человеку, вот Лечу Хултыгову, даже вот испытывая ненависть ко всем евреям, там, я не знаю, вот этим участникам, мог бы просто из уважения к этому человеку, погибшему за народ, вот это сквернословие мог бы как бы удержать в себе. Вот этот эфир, он останется как бы на века, да, и будут будущие поколения смотреть, и они услышат, что вот герой чеченского народа погиб и так далее, и какой-то участник, тоже чеченец, заходит и сквернословит. И вот какое мнение сложится у них о своих вот предках в голове, что у них вот будет. Хотя бы из уважения к этому человеку вот мог бы как бы удержаться. Он пока не чеченец, он исламский террорист пока в данный момент. 100%. Когда Да, еще вот... вот когда он слезет этого, вот тогда он будет легче. В данный момент я тебе это точно говорю. Он исламский террорист 100%. Да, ну вот хотя бы капля что-то, вот капля какая-то. ИГИЛ поддерживал. Он здесь Да. эфира открытую поддерживал ИГИЛ. Не, я говорю, хотя бы капля какого-то чеченского, если была бы, из уважения к нему и будущим своих вот потомков, задумался бы, просто чтобы вот эту вот память, вот этот эфир как бы не портить, вот это все. Еще что я хотел сказать, вот из его слов, получается, что Ельцин и Путин – это жертвы, их надо пожалеть, их насильно... Все русские. Да. Грачев, Шаманов, вот это тот же Буданов, который изнасиловал несовершеннолетнюю чеченку, убил. Он тоже жертва, из его его тоже слов получается. Сионисты они сзади, его, вот, да, погнали. ключик, помнишь, такие игрушки были, Да. сзади вот так ключ возьмешь, провернешь несколько раз, и он едет, там, машинка или игрушка. Вот так с Буданову ключом сзади вывернули сионисты, и он пошел насильником стал. Да. И еще вот эта цитата его, вот Хултыгова, «Наш волк не лезет в их арабскую пустыню, так пусть они не лезут со своим верблюдом к нам в горы». Вот эта цитата, вот за эту цитату можно сказать, убили, и если мы можем позволить, я не знаю, там, насколько это правильно будет, вот это убийство этого человека, можно сказать, это был последний барьер, когда чеченские, как бы, ну как это правильно сказать, ну проиграли мы этому исламизму, можно сказать, вот на этом можно было точку на тот момент поставить. Это был уже, война была обречена вот после этого убийства, это последний заслон, как бы можно сказать, ну, чтобы не слишком пафосно звучало, вот я не знаю, как это правильно сформулировать, примерно вот такая мысль. Может, она имеет место быть. Противоречит тут уже себе. Лезет в пустыню, туда, в пустыню лезет.
Вот за эти сейчас слова, можно сказать, и сегодня этим вот людям нашим, вот нам угрожают именно вот за эту позицию, чтобы вот верблюд оставался там, а волк оставался в горах. Вот за эти, можно сказать, позицию. До сих пор, это вот больше 30, уже почти 30 лет, вот до сих пор вот эти вот угрозы, вот эта вот битва продолжается. Не, вот мне, против, я не знаю, как бы еще с самого детства вот так вот имел как бы интерес там какую-то политику прослушать, что там актуально на сегодняшний день. И когда я начинал слушать Новодворскую, я не знаю, у меня просто дрожь бежала по телу, и я думал, неужели в России нет мужчин из этого 140 миллионов, которые способны, вот как эта одна женщина, говорить правду, как она есть. И вот по сегодняшний день такой мужчина на 140 миллионов в России не появился. И когда чеченцы, так называемые, я не знаю, насколько их называют чеченцами, если степень определять можно именно поэтому, когда они являются из числа 140 миллионов россиян, которые не стоят даже ногти этой женщины, которая уже была немолодая и пережившая многое, сколько она отсидела, особенно в психиатрических больницах, клиниках разных, сколько она была подвержена воздействию, и все равно она говорила правду. Вот эта женщина не стоит 140 миллионов мужчин, которые там причисляют себя к мужчинам. И как можно после этого быть каким-то антисемитом и просто одно слово плохое говорить в ту сторону, для меня просто это, я не знаю, непонятно. Верта, ты в Телеграме был? Что у нас эти там? Россия Мариню до сих пор вообще муж учитывает. Нашел. Дух борется, что много там участников. Поехал Каролчина. Излечен дал гештойл, дал деалвойл, и сан дамелкина волкантна дал мола. Дина тадерзер хардодон. Дезердацим, дал дитардацим. И не харцо юцин. Конкретно, и Кюгберг, Мелу, кто его конкретно вот убил? Den dagomdaci sonunda يقابل شيء تعبرت بين شاقوش سواقع sonunda Чучуа Беш Милшбар, кто там находился? إيش حبيش بيش ردوا يوات تنساني قوندا بالش وارسل شو خلوات Suunava zajots radojot olu nēlasto cunts hakadeu darboši. Ну, официально там Джафаров какой-то фигурирует, но что-то мне... Ну, хочу уйти вообще, солнца. Я думаю, может, списали на него. Я вам пожелаю спокойной ночи. Иду хорошего вам эфира. Взаимно. Доброй ночи. Спокойной ночи. Не, а вот здесь Элдемар. там эфир где-то 2-3 недели назад, 42 тысячи детей, там никто их не вспоминает. И полностью и эфир, короче, загадить ирхсар, мат, перемат, нейна, данна, я, да, короче, ирхсар.
чулел, вообще, вообще хоть капля, чтобы уважение, какой-то память, какая-то солнце, суртогин, атируса, тоган атируса, қич эфиря, ненде турдуса, солнце, говорю. Marshall duşuk masaga. Hoç adet bölüş den tagan. Kibaga. Ну, хохчу аурза матюкался. Я сам халка, я заставку 42 тысячи воец. Берешь, да темер, очулел, короче, мат-перемат. Esfena dag dawson bar. Ço nista atır denek. İtaş da nista atır diyordur. Naga biyakbiler don. Teze de mahole işte. Beriş de ensade bilgil de hakan işte. Elç. Dütek hadık dawson. Naga biyakbiler ksan. Kayış qomaq bolçara. Ve mat büyücü bolaş. Bu insan biyakbiler. Это объяснять ты дишма, да? Ты увидел вот фотографию, эта тема. Ну, тахан, соцруса, хоть что-то, хоть какой-то атом остался от чеченца у тебя, какой-то хоть что-то осталось. И йоцурш мабуи чулионаш фарго. И ершам ама ини ладуш ежавюш. Эдмаля цаху майочул цаца прашмандоукши. قوم يقع خلق برشمندوكش تانا ومن гюнайоч үш билгалюш ачулялшеш нормально берш ата и наун бисцаулш. Мурат, представь, из заставки у 42 тысячи чеченских детей, их забыли, их никто не вспоминает. Домодуис. А еще была дата 1 июня, 3 июня, Ермёцин, эфир, а 1 июня дата День защиты, Международный день защиты детей на всем мире. Дуис. И вот уже столько лет чеченских детей никто не вспоминает от Иштемию. Хочу лел, жмат, перематывающий и палестинский береж дудючий. Вот ни один из них не зашел и ночью береж ахцадихцар. Палестинский береж, жду евреев, короче. Да, мы понимаем, еще это жалко, сочувствуем, это нельзя, там это плохо, война плохо. Но Артем вообще хахацаихцар. И палестинский береж дюч, и дюч, весь эфир. С 16 часов эфир шел, 16 часов, ни один не сказал, не прокомментировал эту жертву. Хоишт қиеч пачал қиеч қом лайхилж. Хайвума худу я датса цаума хцацауш цацад. Хую цау хулqa фарго. Қиеч қом лайхили. Ich hulsuna. Idu وين قالاتشدك. شي باتشالقي وشوي دلعري خيريا تري همش خلي توريا تر. نو قيتش باتشالقي ليش مدوي سونديل شينك زج مريت داش داج أصغاسقشي تعوم دات и أتومنت تعبولي أوجيني يقسهنس تغاسقشي يول يحيول شيات قرتات يلونشي ويقوما يبوخشل وين وما خياتا يوتشلون شوق يغاسقي تيريو ليحيول شيات سوشقيت يا أتو شي انت إعاسب أت شي власть أشياء ووشي بارك عباك تبيش ياش هو دنيا نشو أشياش ميتشا بلا إشي власти إشي باتشالقي مسلمنا يزيق تار أصغاسقش هورش قوش يقوم مسلم ميتيا شيهم چمريت ديش ليل شقرش вообще هما яят إسان يلومي هما яят просто существуют в человеческом облике существуют и да цункира ца
أدمال داتسون يح ونخلي يوبشيتسون حقتsa делатсуна. Ищцун худоцара. Он просто в человеческом образе существо. Это ищ лиел шуко шокчоло. Шайум массу метя, шайум чмаритдеш, шайумант нехшуйок, лиел шуко иш массу биелебеш. Стелла, лази всясу, хах дирцата, киноша, изи хари. Вы ху кинош юориус ознахац. Про шариат, про джихад, про Салаудина, про кого мы будем фильмы снимать? С кем мы будем? О ком? Мельблик и шариат шхит, яши, Дудаев шариат хот, яш, вари, хари, вожи, бош. Направо, налево, вверх, низ, шавик, шариат, джихад, букар, халифат. Вы ху кинош юориус. И хукино я говорю, ахч гулда диес кино, второй вариант. Ахч диес, ахч вы мич гулда, кино гулца давай. Вы до колодцы, мечети в Германии, там по Европе, в медресе, там все такое. Инхаусиш чемпионат мира ююч. С Африки, немало стран там с Африки. Шей Байракёш. В чемпионате мира участвуют эти страны. В чемпионате мира по футболу. Шей Байракю, шей государство, шей гимна. А вы, гимна, я, камаисна, я, ничего не осталось ни в голове, ни за головой. Мы у них в колодце выкапываем. Это до того абсурд, видишь, это настолько абсурд. Вот, я не знаю, даже абсурд какое-то значение имеет. Вообще, это новое понятие, это новый термин, видишь. Там участвуют в чемпионате мира страны африканские, которые по территории в 4 раза меньше территории Чеченской Республики. Просто вдумайтесь. Со своим флагом, со своим гимном. А мы у них колодцы строим, копаем. Вайтер, кегенах Украине, да, бывшун леш вухайшун. Аллахи, юрозло юшуне в достаточном количестве колодец стоян в Палестине. Саситленский, Сардамбан, Арбу. Дагод, Влагел. Отзекаевар, Руанда, колодец ехкери, тунахухилар фарго. Здесь точно почал, что союзу, но Уганда, Руанда, Бангладеш, раз Нигерия, Нигер, разные в Африке, короче. Яхкан царь, мусит яхкан царь, опубликовать на видео, яхкан. Аллах. И помимо как от правительства и сами члены правительства, вообще ветераны сопротивления, они тоже там в честь матерей, бабушек там, и так далее, лично от себя, царь язык царяха, колодж. Просто чемпионат я сейчас смотрю, я сам поклонник футбола. Это просто, да, я смотрю, Ажнеш, почему я говорю, потому что как бы считается третьей страной. Помнишь свою жизнь?
Они даже не развивающиеся, а были какие-то третьи страны олархцерах вообще с Ахмадович. И сейчас они со своим флагом. Маленькие территории есть большие территории разные. Вообще достойно. Горча, да, корт Эйбон, шей флаг, гимн, шей футбол, шей шейк, короче. Они наравне с европейскими странами, наравне с США, наравне с всеми самыми крутыми странами. Горча, лоуза лоуз, шей наравне гимна лоуз, наравне флаг алоэбш. Я сижу, смотрю, и мне вот, я даже не знаю, как описать словами. نوحشي نوحشي قون غبيت حق دوشنا دهت باريوت شو يابو تيروريستو Бэр, вэй штаб был штат, бэр, бэш дица, он дица, вообще нохче бить. بيتريتو شنو وين بيتو Палестинч, царство Палестинч, нохче Палестинч бу, Палестинч нохче бу, он дель чой бусол был, цундел Палестинч бусол бу. Ну и палестинец, хауэлен, хокон халла, дахуатыч, да, чем якшаден, нормально, ЛДПР, вицкивек. И цуна хауадару, да, ишт цацак, отквяш чуаца, бич бухахан, хош хаздается. إبراهيم غاسقش نرلو شويغا سرازو داور موج Мурат, он уникальную мысль вы пропустили, он сказал. Цугубар, он Лазик или кто-то и он говорит, и Палестин гейнаю, и Палестин, если бы она граничила с Чечней, мы бы ее защитили бы. Представь, какой он абсурд это сказал. Ты свою Чечню не смог защитить. Палестин, если бы она граничила с Чечней, защитить Тирербаша, представь. Горалат, цава, нюралат, мадуи. Из غاسقي короче. Мурадин дайн хожмод حقيل تخيل чишт. Хамер يدوش تقول تريز. إيوغا بيز marginaliols شوية نيو إدال مغلا marginaliols وين يقر دايريو دال مغلا شون قوش دق إبوسو بدين دوتش ياش بوش تل ناشكش يتياش شو بيلش بول نيا بغيو إشون قوش يقوق شو على دوش بول شار إن شو يالقو شو دوتش خيل بيومش قوش درخشون إنا سامم ديلي هنز أقشوا بولشار ديت ديش درقش شاش قميلش ديش بيوغت أنا يوش قميلش ديش برق تار حما ديت تخيلش هنز شاش بوسال بدوتام وابشي سينت أيو بوش إقاميال ديش أقشوا يقشل تقوش وقشن بيوغت أنا دينا نانا ديش بيومش ما ديت يلج أشا دوتر يش مقشوا باختو هقشوا إش ديت شي داجي دوت وات إيس لتو شاما ديت شا أويلا خيلش تو إدويت يشل شواتي وإشتغل شنو أتسك شو تار إشت بيوم شينا تنتنا بيوم شينا تسيج يخليل داتي هم
بيوم شديد مقواش والديل سون تغا إميلا ديل إولا بيز رازنيتي ديل خولي الله خولي إيسوس خولي بودا خولي كريشنا بيز رازنيتي أدم أسكر بلات دا أدمن بيوم شديد أقرجات دا مقواش ديل واتي الشيط دوي сатана دوي это человек служит сатане. Потому что дал أوليل دات أدمي يدال تعنا أدمن مقدويل دات تعنا إميالج أو بيود أدم دلا يلاتهم بيوم شديد أسكر بلاد دا تيمبولي أغرجات دا Tamam, Telegram'ı sursa der حطيته. وبارقار إبراهيم سبوتنيكي قويقش باتروش Субботник она чубайлин шофтерде. Sen var seksuaters. Gesitsedir. Цана эфир юмяцу нахчуца бохус. Haja haşhavos liyasya. إيشام خوكشو تبولا ويشتا إير على دور تارم Эфир даеич минимум 1000 так колонку гладош фарго. До как бы голцинах. За экраном голцу молодец здесь. Да, окча чуца уж إير على مدلوبيتي. В глазок. Да. Глазок кизи. Чё, лет лаун Абу Кирилло. Глазок чё, я бош хадич цу хосиюрт. Постивол хачу мелиошол машин цертига дас мотор мелиеш бол нах инздаже тамурич бацик хаба кензукурш бол цен проверк шмуйор хагуршен бан ше човол шол метик глазок чол эрхаш. Бог кариной зубу и дючек. Это говорит африканские страны большие. Да, они большие есть, маленькие есть, но это не важно. Они были третьи страны, вообще, там, колонии шиита, короче, Но есть и там среди них лучше, на Кот-д'Ивуаре, Кабо-Верде, она в 4 раза меньше. В 4 раза меньше Чеченской Республики. По территории 4 раза меньше, представь. И они играют на чемпионате мира. Но это не важно, меньше, больше и даст. Цель, флаг, гимн, участие в международных соревнованиях, политике и так далее. А мы у них колодцы строим.
Мы не то, что там третьи страны, мы вообще никто сейчас. Саудовский Аравия, Лоуш. Я специально пригляделся. Цаур цыга, мажин цаур, нацажим тишта. Более-менее вахец. Ну и то до мех долж. Ну обычный шталель, мажер мех долж. Мажер. Виш мех деш бара, вообще гладко выбритый наш бар. Это Саудовские Аравии футболисты. Это они оттуда, с Мекки, оттуда, с родины ислама. Мичабу Бусурбнах. Охар бючку. Так кефирш бар, короче, Саудовская Аравия футболисты. Чавиан, но уж варишь в футболе. Братцы, в этих шортиках выше колен, как и все. Вообще проблем нет. Хошух дебил, шла лилышкус. Можлили, ези, горези. Они с усами, без усов, вообще современно, нормально, короче, двигаются. Это ролик догёшь, но чего он, ёк, может, яц, да, Судус, Мекке или Медине где-то, ралил шорт, аж микрофон яц. Сацавина, вукун самек, что, хамил дяшу, и салам алейкум, машалла, иншалла, бош. И потом он так мягко, улыбаясь, спрашивает, ишь, можем яц, короче, бог, вукун, и хун яц, может. Говорит, у нас так по традиции, ох, целили, бог, можешь, представь. На родине ислама, он спрашивает, а может он целили? Можлили, мы есть, ногчичу, окунг. У нас по традиции как-то это нет, у нас по традиции усы нормально, короче. И диахар и чуен чуенай вахабизм 2000. Ну и 99-й там 2000-й года штаркуш яржу чуена. И насчет мажья цуналец пропаганда. Ишта паямарица асхаб хлир. Чун цехуяр дагцадосон. Чун قوچو خیلی با چنگیت استیا قیوب شیعه چو بولش تالا با نه خلق آدمش تالی بهتی ماج هم تیولش برش نه خلق وی دوقا ایش خیلی شکر دوی کراچی ایگیچی پیامر ویلش خیلی با یو حقو هنشی اتقا چنا ویل شومچ يقوتشو دابيحقن غيلا بو يوح دابيحقن بولش يوحتون يجينش غينا تا يوغوزوان حجير بو تنك بايمر يوحتو خيحتن بو شا يقوتشو شا دابيحقلز شا جيتش شيك هاعوجي ويل لورا شا انتوش دابيحش تا ريزوش ما حجي شيك يهوبا عندو اج وتحقق شو يوقع لوش مليكش قورشين تاريا اشتخويل ورشا هنتشين تقوش يالخلت وبوش اشت إيجارزنش وخش واخيتي شو دقيقون إيجارز شو دقيقون واخيتي تنو إماج توغينا هنز
سو سان بولشا سو بعدك ديش سوغينا يقوبي شوي بيم قبول شواتر نو إشت واخيو بيرو إمجوش واخيو تيش إشت أعلني يقرز أهينسا واجب دوي هري واجبوش كيل إسكاسك مش придумать شاي почти 90% инкубатор шбина или лечится я любовь да иште хоушин дуе фаргуцун перу ишт сун да гёх пропаганды и ушли лейт цут хоуш бечайна ишт искаск ниш дуиш أقص ويلا خلور постоянно هنس تا علم خوش بول ناخ بات صغينا برش شتا بتأنين خلور قش دقا برشتاق ويل خلور سين سون اشتحدوش ديرش بين تعاوم ما تصار سين وبشي نيتي تصار وزن ديل هنس علم دوز تناون قرآن ديش معن دالو خاتان بريود خاتان تار هون تليلوت يا إمج أول إيوه خلر صدات شيكون خلر قسم دقو منش يا دائما تا هقاري propagandيار جواش يا سيرونو إشتا ديلا هنز إشت إمج إشت إخلا بو إليليش يالو هري هم ستدايت أغدنيا وستدا ديش مدو يحوغي سوغي ويشنك سس وردوش داتي تات بولشي بناتي شيه تاوان تاتوان بين بوش دي أتمنى قد ستوار دات يهو مارش وخي ديات يتعاو ماريات نوخشي قام يوات إيل كارشار خيردو يوات إشتعبال عو شر خيردو تنا أي قامي باتشالقي مارش وبوش هما الدنيا نو رشات ديش مدو إهم ميروي سأوب شيستو يوقع دنيا انشوا تا شيء نظام شتوقع دنيا انشوا تات بوليتيكش كعدرش دوق إهم رشات دا إهم أي دا ديتا باتشالقش بريديويا سانكتش يا قيدا مصو آور أتناغي دقاچو ديش مدوي حاسينغا تم أتناغي دقاچو ديش بو ميروي سأوب شيستوي تنغا دقاچو ديش بو حاسينغا تم نو حريدي يوش أشخرج إقاچوار بات يحويق تعمو تيرغلوير وات يومش دوش عليل شنج Цондейл хайнца пейдя доломдуй хай интересуй имаюй ха خليشك إداقة شو ح خيش قامنش تايق مهتق ليلو يزع تجرجلو ليلو ديزع جكتش ليل دويرا أمريكانش ليل دويرا يوروبيش ليل دويرا без разницы но арбош лиل дойл да цондейл шабул арбой гаск дагабуан балбахш мабу шайл арабский лигну единогласно Чечня внутреннее дело России ял печать тёхью ца бусов бибошел цанна пачалку нохчит и уеч бац яца бац я маршу ючул нохчи веш бац арбой церт сумма дюци ляцой церт агергер лилдел дат нашотвой маршуй ласкышти ласки войни юкадол халли церг дюц цауриант яцой потому что цер ласкыш отношениш дикю цундейла ахкипут люх قيتيات آخر شو يعقدات سي أنشي هنا دينشي جكتي غاسقي جكتي شبي واش بوي بوش إقاميلش حد ديشلشي حد أحقي هدوال شو دي تحسون أهو предлагает да мух
حينز تاق هو تقاچو ديز أمريكانش سينيش هنا قاعدين خلج يوروبيش هنا قاعدين كافر شلج حو إمار شو إهم حقي حو يوبشي يويلو شو ويحو يواتا تاق حو عد أويز حو والله تاق أعطى предложить да диес поедядик بيغت أنا يشوق شو لاغش شو هنا قاعدين نخشي ونغبيت حق دوش داتي شو هنا قاعدين حقيته حموه مسيت شرع وتتأخين أشمو عير ديش دي جيته حو ديشو أو بيد بيشو покажи хотя бы может ديش دي تا بيد يدوا بس أوي ليدر Mul ideologi çoğulba vayga gergalo lilo mekşdat Amerikançsı ile kaçartı mul ideologi ta ve nahçı humdu iz de sesrne havayna edaştol humdu kaç qami qardı bete hum mekşdat habo nahçış boğ şeger den taziye zulüm khiltan etna letan ideologi çoğulu boğ vayg iz Gerdat zaten lilo. وخبيزمي غاسق Bizma yav sayı sana غاسق taşniye loştek ba'duti le ba'dati أربوشكر زكازين وين يقاسين الوهابيزمي أتو بوخ تانتي جرجرلو مليل دي كافر غاسق بواتشيرت tajal aşaş liloş boş. Jalte Amerikanske vojska šli ish hada linšen. Tan et silat tahtana zarplačluš. Kaş absolut beş lattoş putarış. اتسر حدا يعني مضيوان قدا مات كمياتي دون اشياء بيات جوكتيفو يشابو اتسا تقدر حدا تاري ناخ خوب شبك شيء ثاني اويت ايبوغ تار ايتي اويت اق فناق قالك ديش تعليل اشتغل ويدونا شاشة تا قير مزن شين ديش دلاع تار تين ديش دلاع امريكانسكي ويسكاش واهوجينا كتاري هوجين تيغا هوجين اش بلس خوب شبو تار دوي تيغا تاني بيزدر حبالينا بو اشلوي اتغنا تار اخشلور دولش دعواتين حال تار استمعهم تقدا جنا هو سعودي ايش تارو اخشلور دولشتو ات امريكان جنا خدول تار حقيقي نادو تار حقيقي شو تعبي واولشتاتي بريس سكرتير تاري شا ديكريتي يغلي ايلرتو اشت اخشا سون زادرا اشت ايلر تار دل ديزر دويتم تاندل ديزر دو نحن درقي هذا الديس إلرتو قناة جمعي كان قويتر دو تا هذا الديس وي دو تانت آخوات تنتار ألق دشليل شباغيس أتسيقى حين موني سلوخاني مصل داريج مالو بوهو قدي مالو ديريق مدي بوش والشاشة قديش بوش ويك إبوه وي تار ألقى هو ألشي نيس دو بوش تغيرش دو الشاشة دينا نقاطع بوليتيك دعليلوش بو ويق مليل دي بو إيجيرجلو تانسي اشتا غير تان ويدو تان ويدو تشخيط بو دقاج ويدو حدا نشتات تان اشتريج تان تخيط وما تربا باغي هوقها عربو يبو لقر بوتا دو دالدو الوش تيجا خرو نهوقها عربو يبو وين يشتو لما داتي ترقيتا قيتنا مزوتوزو شاشوينا وصلي دوتي شاشوي مصخشنجا شغل قنيس داشتو ألما تحولنا بطاقة تاعنا ولا بطاقة تعول شو شناغي دوش بوش قد بتبيز تصير وقدو ويقعد شما دات بوش إيش حين جينا خلج يقوش خلج تاعنا الإنفورماتيا ثاني نختي شو دالا هنا وصلنا وصل غير شوات هر مغني صون تعذر داشو شنا بطشوش دعوة شو تو ماشر خرباز سبتي دون سيباتشالقا دون مرشا قرياتي سيباتشالقا أتصل أدم محمد النتسيقا دون أتصل زين شل أدمش مدو أتصل كدوح كان أدم مدو دون هو إيديولوجي تا تيري باخشيت أقاوار بيحكم بلاد سبو اللي بيحكم بلاد صحمات سبو تا تشوت يشبات برست تشوت سيو أتصل أدم دلر شبيح كان نخا بوتسيقاها إذا خاتان نخشي جو تنعول سيا
Речо ночичен ойлият, со просто использовать юрукашин уэшена. Унда эрцант ахитен чор тербегер ардал деше и бqalta بشنا دوشتلسن ليل تبيسكو وي محكنا وين تهنا ولا اشتريل ديسكو اشتغسونه جرجلونش الغا بو اسندي بو مسارتي ليلو ديز جرجلو مسارتي ليلو ديز داشتا ليل تدشلك ايادات عن صوتين دلا دوغو تديز يتشنا يهو خردو نتاهن لدعيو جو سيتوات ثاني وين ديز امريكا دون الك ديشا مل دوی غاز قش دو تر الگ هیچارات شتات دو ويا просто независимо подчалка غاش دروي تشوع مو عوي سو غاز قش هيغ دي شتاتر تر قيج اي قد داقن شاش اللي درتور ميل دولم يعرفوا حابان نشوتو اي وين اي دات دالج دات ويستعدو تخو ايش دو بوش ويخلچه وجناغا ويترقل دير دو اتسغيتسون إذا من وراي جالي مصوري ثم مخبر مصو ماشي كنستوتي شهري ديكي شو باردوي غالا خلا ودون شون проблемات شو دينا دا يوبا اتا كنستوتي شكاش او دي كنستوتي يشنك بارتو نشنك احسن استي غيرتي بارتو زكاس بوشتوت الشرع مر بوش تحمو ترقل دير دات مباغريتو دامت دينيوي إذا وين قشدو وين جندو وإستوري والدين دو يندي جندو لهم تندر وين أنا خايت لاش شغل هم أنا تدو يدو بتاعس كدون انت فتي كاما يري ملوري فتي ياما وري تو بوقي слушал слова людей и верил их дела. Теперь я слушаю слова людей и смотрю на их дела. إذ كنت أدعوي إباش والعرب لبوي وين إيدلو بتشيش بو تارتي جرجل مليل دي إيش ماستري بوشن تارتي جرجل ملي إيش ماستري بوشن بوش شاش ليلوش بوش بوي تعودل نخسن خلق دون نتشوي سبي أي مطبلش حي مينتاليتيتي وش تاج حش أدم دوها هو ليلوش واتسا تارا شي بتشاقة безопасностна царца нетагергало лило рхама يقمت كشيميسيا يحكر يترنا شيمت كاداخو توشيو أحيوغا مليل ديبو أولي يسخدو أدما وين دالا هنا كورت مابيلا بيشنسن هنا ملايا حيتي هيديك برغت مرشعة إشت خيط صونم مراد أسما وسنا проверки يزر بوس حجل مراد أسي هوند إلر ألغا هو الإنترنت ما يقيالي حجول الجنا هدو تعوغا وان تكنيك شيئتا هم проверки شيش والوزر ورا إيش دوتي إيش داس دي تلما ديزي عند просто слепо دليلي جنا نا هوش ليبش دعوغن موين ستغن مثل دوك شاش يرقلو ليلوشتو أويق مليل دي بو أقو إتخينا خو проверки شوالو الجنا هو تكنيك شيئت وغيزا إيش دستهتي يزا إيش يش يزا وخليل دوتي داستي حاجة طبعا إنفورماتيو أحسن دقع دوتسا قتشن دقع تشعجل رمضان وقع إشتا ريال كي هون حشحل ويلي باش يلو لا هون اللي بقدك خالق شو وي عربي يقول لا ليش لا تبوي شوي دو إش لا ليش هو دنيا أنت عشاش دو بوت على اللقر دوقع خير دو بوغ أتيقع هو دو هو لا الشيخ لا بات نتحول شتوكويك ويتعليش سنداتا قدع شاكتا يوك شاكيرتي بوغتا بوش بالا بوش تاليج تروما دا دادوش مغولي تسال قام تروما دا دادوش القام جالز اسم الله ويتحمو ترقى دير دولشدات إدراسي تايو دينا بس حلغا بو سندي بو جرقلونش ليلو ديز مصارتي جرقلونش ليلو ديز مصلش اسمه قردوت أوكريني قرحا عربوشتي دا جرقلو لو أمريكانشتي فرانسوشتي أنجليشان любой чарцане داس شيء محكم بيدن غير دولهما ملخ الله بيد غير بولهم مسارتي جرقلو يلو شنوكتا بقي شار حلم الله را ديكنا حنجري حيات مقرده هون الله رتا هونا حنجر دلاح أولدات إذا تطلع أولدو إيش درقي يبو
on دقدوغي مرة جالي مسألك ايش موان سوي شو اتسو من دغير تاش تحمد القبيل داتشنا إم تسأل شيء وين خوش ما دوي on سسرني تقمى بوي دق عليل شوي يبوه بوي شوي مراد يدق عليل شوي يبوه بوي شوي سسرني قيت عن ويزي لو سسرني تو ألج قي بولي وينان قيتو مدي بوخش دك إيدو إتسو جالي موسو تسأل شيء وين خوش دوي إي من أزبودو واتشيستوت يعوي خيلر باهندل شتانس حنا داس وي تيرجل ديش دات إي من أتت يا خيلر باهندلش إيش تانا دمتي حغوش يتا متي تيرجل ديش ندات وي потому что репутация ценных будулачей столили турья сама в дуне ничего и бали ял аш до нормально до камниш بيحكي استول ديش مدري دو مصور فوت إنسان استول بيحكي ديش مدري وي ملدن استول درقو قي ويتا خليفاتي غيش تو هرد غيش ببوش يمشتوج من تيقو اشتات أتا أسقيش ما ترقاش تا كرديت دويري والشتوق انتا ديش دق نيس دو انوخشي نيس بوش ايربول غيش بوداسا ويدادو توين دوزات دو اشتول هم انتا أرجيري شادرجي دويشا بنداتي وين هم اشتات اتنا internet ويا قوش دال دول دلق يومش عندنا بوس حالا انفورماتي اشتياتر ناغا عياتر ناخ تشير лучше горькая правда о штук, чем красивая ложь, да? Борот инсан айгавин хо وقاول شبني بولا بون تادون أخش داديها قان عيرن حق داديلا على شاش بالقليا قيمت قان عيرن ديت حال ديردون سوتيا دشي أخش نشخردون بوش اشت هادوش مدي هم تنقادي سنين قيشت بس أنا متى خلا باش وتسجل يخوي استجاوات ويجيدو تشا شجل قالوا شيلوش بقناخ كان بيه دعوات فرنسوز انجليشان كنديت دون امريكانيت يوق ديش بقى تشاينيزي تاني تا تشبيكن اويغورش داسا وي او بوش بوخ شبو في بيزنس سوكتيرت يا سعودي عربي يوكش تا بيزنس سوكتير اتس الاكسبريس عاوسش تا يا زادي تشا قران شتوك دوكشن الكترون ميدي ويشتي تجويد مصو كيبر وای خودی چطور وای خودی لاشت ویش ودیش بود زنده وای اویلته ها وای اویلی لاشت ها دا و چنه وای نه نیست نوده وای تدولی درج أنا خابوشن وای مات بیچ وای نو علیلش وای نه ایدئولوژی عدت انتا پرابلمات دان دنیا جا قولتنا عمرش كل نو دالو اتمال بغا يشول شو دان دال قول ندوي خاوين شادرجيهم اني تن ايديولوجي يوشيات وينوي احنا ويبيرشنا تقوير دولتير جانا مرش مخك بكبيز قويدوي اما اوكاز واتسدش وعيش تعويز وعيش خلويز قديدش حيحقا نوشي قربوش دات ساقو تشوغيش دات هم خلا شا جرزي اتشوغو روقتي جيبوش دقي خبرش ديش تا وغر واتي دلات انتي على جندوش لوتو خبر اتنا بوليتيك هونشي انو تدا ودا تاريش لا طرق شيكو كلا ات واخي وقدون مش درودني او نها ندريشيني يول شو يوشياس قت عنجي خيت ماش والله ماش بولبيز دون بوشتن دن باسه وش وتنوك واخي دوش دات وغانسك وي ماش تاغير ترى وقت ماش تقول لا دي توشا اي وين مكش دات أنا أولي يسمع أشعر خش دخشمي إذا كنا أنا قلنا أدلس ديشو شقو قيج أدميخ قيج موت بيش بالقاميخ حيلات دوش والله تاقر تعطير لا تحدقنا أنت بتبرقى وأخوجو دطوة اللي مسكو وأخوجو دا الأشمالات يوي حيلات تنتعدو
شو полностью يول بقوي يبقوا يخنا يو просто в данный момент еще бякен оккупирует то что такое. Это признание, непризнание большой вещат, эцельность, разгон. Dünya na güçlüğüm diyor, şaş yok dilen de dünya zakon yok. Dünya zakonlar diye diye şat da hukuk dünya da bolçak. Milk paçak ya undiyat şu yol bakwa. Mot bu da tayıl kudu tayıl kudu. Mot biş qinaq bu. Ortagar ta Allah hadaqan istat qayn mersh dit boş da sto. Allah ta mersh da dit box و na بشكولش حقيقة حبيري حي موت خاي نزوق بجراس قموت بيش بقوة ناخدات لو يتسألك ترقل صدوتا داج ونجحت تختار وي أنا بريخ اللي تشورنا ونادرك منادرك بوشي bu koku euro ya bolş ya şey çok düze hoşsan askı mat büyük oluşu. I askı mat büyük bol nach bu euro ya bolş ya nohçi. قمة تار شيء دق تاني إرسي قوبلين خلر ترسي علو شتان خلر يقيبا عند دات وندير سو غاسقش نيوقع غاسقي موت يشتان أمني شوق أخلش بقيناخ تانو من جنابوش بود بأري دبي شري ما ياخات سكرايو لوزنج يوش بيع قيقي تانو من بايلا بوش إش خلش بو إش حو نوق أبوت يش عد إيش عني تيرجومة بو يش نوق أبات no شات عنا ومن جناوش حو نوق أبو يشويس تحقي سنجتم بو إتاج هنسر ليشي أخسرت ياو هليش سنبو قوان غيبوي شاي قوان بطريقوش بوي هنساق شوا وقتا سيلو سماشكي أو نيكين إشكيري تاما تاهوني عدينشيك حقشيات بوش تنا وقوش شيازوش هو هرليشي هرسن بوشاره أس غاسقش كرسن يل خشي أيل شوي نوقع تقييت شي سنوش داديلا قيديا إشت هرليش سن بالقوان لاي بوي نخشي قوم يقير بي إن هلك بين دابيانا غاسقش إش دابياخ شولت يا هرسن يل خشي أيل شقينا تار وين يوقع إشت إبوال بوك تار وين ديا بيشبك قيتن بوي تان خوق زامنا ويك بأن بول قيتن بوي и цуэна и قيتن بولش грамотный политически грамотный дальновидный хайqaldolш кантор леч цуасqi бюал дикеушавар цудуqa أبرشي نشي نتو دقاق أميوش دي نتو يوخا بيز يعاربوي خطاب شاوق دعت أوعويز طوام بولش غدا بيحك نديريس خيلو طوام دعبيلا هنس دعت أبع بيز وين بوصل بدين حيخت يوش تار وين بوصل بدين وين أخا داق تو دقا وينوخشي شو عاقش بل إناركوتيكش تام إتاك دالي شاول إباول شقوش
провокация лилош был наха قيش قوما был. Юша эрбегер за пределы Чечни. Ишт бала был лир. Ирасқиш юшум да цер план шук эдохш да цери. Тақар харсан қи масит яғвариш. Уж царь сразу бай ин оц и точно хуш пока сун хез ца иш дариал ца сун хезум дат но хадич дега оц радуё херц ца дou der лирбош цер ца дou икин ца оц разборг шук а герз туяна бош хеза сун и хатуяна и туяна милу қи и конкретно дүйч прицуна дик хуштаг вайцар хушам хирбуну дица буая не знаю. Так наган цабыш цанахал цабыла ушта хайқалдуш қи дуққа нах барой инца бабу уш цацберш уша цац баханш цани заткнут бин расқш при ичкери заткнут бин бар. Инах леч беши цу ичкери ёш цу цига инах леч ваши и палки ваш берша берш расқи белолой бар. Царях ца харкутаю бо жалду тагана дол. Қиетё инах бу и бо бинаш. Хар боқула ардагар лилш бол хайқалдеш бай ина цацберш. أقيد بيرش قير بني تعتبعن شتاني زت كنوت بنا عول يندر بي وغاري أدوغ وغاري شايش تغاسقي أخشنش حقيدي شتاني يوحكي الليل اليوم شي إش إسبولزوتنا إش ييتلوش باتر إش دلا целый чеченский народ бехда үеш барцаныш чтоб қам бехда Dünyan gerga qam бяхда и дюния qahki твоих цун использовать бы юш бар юш işe bala bin üç boğma böyle dünyan gerga oy byaxda itin qerg i dünya oy yok del çult et qor şair yöyde çumaqkar her bu sol paçalqshi şeriat şi ay ilyalar şi or şair yöydiyor поголовно шаир yöydi şotsmaqkar iş İbo buqtar binagnu fakt что лечь цар му хавин имен хагерстон и пока и хуш сун хездацqi хару хоqodina ял олш сама ну факт что ца доудел цер цана чва ца здани чва от чва герстона барqцун значит изоне туан хилдиш дуqцунис давай ну цари провокации, потому что он мешал. Ayr Jafar Milu sun khaztag maatsi ayn suna dikha ala yazi да изам сун хазайт радуё эрт сахили иртер бош. Ну и подробно и
Stegolari dikder iter idou hunderlire cer matsdyn idou dere hand illo dere idou شووش قيتر إرزبورك إتسي عجين دالر إشادك خوش تعوما ويسرونا ديك خور دري تسير موخ вина. Вием и халава юрол шварцер, потому что и ласкаш но ор. Цер план шук дош да цер кудючдеш. Хата бари, мата бари, эрба, тишолш бацер.
Так, ладно, dayı sağ Schwarz. Hadi kelimesi bizde oluyor. Mersa.